সমারু হ্যাঁ গুন্ডা পুনি রে গুন্ডা গুন্ডা হ্যাঁ সে একাই বন্ধ খন্ডি লগ দেই তেরলা ওন্ডা হ্যাঁ সেটা কা কইলানি বড় কাকুল দেই কইলানি রে টকি মোর পছবাটে দুইটা গুন্ডা পড়লা আছো মোর জীবন লগে মারি দে ভাই তোমার ঘরে কোনটি জায়গারে লুচা বললানি দুইটা গুন্ডা বললা হ্যাঁ দুইটা গুন্ডা পুনি রে মুই আর এটো কি পয়সা দেইছি কি নাইলা আছে বলবিয়েছি দেলে দেই পারে লুচাই দেখু এই লুচাই বাক কইলানি লাই লুচাই বাটা লুচাই বুঝে টকি দেখলুস নি কে আমার ঘর के गोटे के बकरा तो कई छानी ऊपर चगाइबी मुझे भी कुआड़े जीबी बाबू हैं मुझे भी कुआड़े जीबी कुआड़े जीबी बोलसी कोन बाटर ने आइलुस ए बाटर ने आइलुस হ্যাঁ ए बाट चकी देस যা अरे ना है बाबू से माने मत जीवन रे मारी देबे बाबू अरे मैं तुम्हारा गड़ धरिছি बाबू জায়গা मत নাই साहाয্য कर জায়গা নাই गोटे थर झिकलुस तो चिमरा ही देली दुई थर जिगबा दाको देखली तीन थर एला बोले बेटी भी আর তোকে পিন্দাই বিদাক নইলে কাই দেখি নিয়ালে জায়গা নাই বললাম যে শুনবাটা নাই খাইটা নাই এ খালি চাটিকে অধিক মন লাগলা আছে কি মাগি দেবি পিন্দবু अरे नहीं माँ খাইটা তো मदरी की साहाয্য करो बाबू এই मदरी की साहाয্য करो তোকে अब कोड़की अनबियर साइज कर বিদাক নইলে কাই দেখি নিয়ালে मुझे भी कुआड़े जीबी बाबू से माने मत जीवन रे मारी देबे बाबू এ ননি লুচাই বাটা লুচাই তুরে দেখলা বেলে তো দেখলুস নি গোটাক বাকরা মোরটা কোনটি লুচাইবু যা তুই ঘা ভিতরে যা খাড় করে মিশা লুচাই বাই ননি যা वो कथड़ी बुझे चेष्टा करे बाबू